It's Dawat Islami. Alhamdulillah, today 2 departments of Dawat Islami, I mean Madrasatul Madina Online and Jamiatul Madina Online, through which learning the Holy Quran, in addition, Alhamdulillah, Sunan and etiquettes, doing Dars-e-Nizami, Taharat course, Faizan-e-Namaz course, Tafsir-e-Quran course, Faizan-e-Bahar-e-Shariat course, and if someone has reverted to Islam, then New Muslim course. Yes, doing all this across the world from your home, Dawat Islami has made it easy. Through these 2 departments, around 4,600 Islamic brothers and sisters in 86 countries of the world are benefiting from these departments and are enlightening their hearts with the Holy Quran. If you wish to take admission in these departments, you may visit the website of Dawat Islami. Madrasatul Madina, Madrasatul Madina, Madrasatul Madina, Madrasatul Madina. मदरसतुल मदीना ऑनलाइन जो बैरून मुल्क में मुकीम इस्लामी भाइयों में कुरान पाक की तालीम और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करने, खौफ खुदा, इश्क़ मुस्तफ़ा, इबादत, मोहब्बत, खुलूस, ईसार, खिदमत खल्क, वफादारी और हमदर्दी जैसे औसाफ आम करने में मशगूल है। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन ये एक बड़ा ही मुनफरिद ये शोबा है और दुनिया भर में वो जो हमारे आशिकान रसूल हैं जो कुरान सीखना चाहते हैं मगर उनके लिए सिखाने वाले की दस्तयाबी नहीं है कि जो उनको सिखाए, उनके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो वो मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में दाखिला लें और कुरान शरीफ सीखें कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो इसमें वो इस्लामी भाई जो इसमें अपना हिस्सा मिला रहे हैं, दुनिया भर में इसके दाखिलों की सूरतें और ये वेटिंग लिस्ट पे ये सारा सिलसिला चल रहा है। जदीद दौर है, कंप्यूटराइज दौर है, लोग ये इन आलात के ज़रिए, वेब के ज़रिए बहुत सारे उलूम सीखने सिखाने का सिलसिला रखते हैं। अब ज़ाहिर नेकी की दावत आम करने के ये जो ज़राए हैं, उन ज़रियों को दावत इस्लामी ने इस्तेमाल किया है और नेट के ज़रिए, नेट के मिसयूज़ यकीन बहुत सारे मिसयूज़ हैं, मगर दावत इस्लामी ने इसका बड़ा ही खूबसूरत इस्तेमाल दिया, नेट का इस्तेमाल। और इस नेट के ज़रिए जहाँ दावत इस्लामी की वेबसाइट दुनिया भर में इल्म दीन आम कर रही है, उसी तरह इस नेट के ज़रिए हमारा मदरसतुल मदीना ऑनलाइन ये कुरान सीखने सिखाने जैसे अजीम काम को करने की सादत हासिल कर रहा है। दावत इस्लामी के शोबाजात में से एक बहुत ही खूबसूरत शोबा जो इस वक्त दुनिया के कई ममालिक में कुरान पाक की खिदमत कर रहा है। जी हाँ, दावत इस्लामी जो कि तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक है, कुरान पाक की तरवीज और इशाअत में दावत इस्लामी का बड़ा सुनहरा किरदार है। मदरसतुल मदीना की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में मदारिस कायम किए गए जिसमें हजारों लाखों बच्चे कुरान पाक की मुफ्त तालीम हासिल कर रहे थे। फिर बड़े इस्लामी भाइयों के लिए, बालिगान के लिए मदरसतुल मदीना बालिगान का क़याम अमल में लाया गया, जिसके ज़रिए मसाजिद में, महल्ले में फ्री ऑफ चार्ज, बगैर किसी फीस के मदरसतुल मदीना बालिगान शुरू किए गए, जिसमें बिला मुबालगा लाखों लाख इस्लामी भाई अपने अपने घर के करीब मस्जिद में जाकर इस मदरसे से फ़ायदा उठा रहे थे। लेकिन एक कमी महसूस हुई जब दुनिया भर में मुबल्लिगीन ने सफ़र किया कि कई ऐसे ममालिक थे कि जहाँ मसाजिद दूर दूर, मदारिस करीब ना थे, मुसलमान कुरान पढ़ना चाहता है मगर उसके पास कोई वसाइल ना थे। दावत इस्लामी ने जब ये कमी को महसूस किया, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मरकज़ी मजलिस शूरा जो दावत इस्लामी का एक ऐसी मजलिस है जो इस तरह के फैसले किया करती है, उसने अल्हम्दुलिल्लाह मुशावरत के साथ फैज़ान अमीर अहले सुन्नत से कुछ ही अरसा पहले एक शोबे के बारे में एक डिसीजन लिया कि उसे कायम किया जाए।
وہ شعبہ مدرسۃ المدینہ آن لائن ہے۔ اس شعبے نے چند ہی ماہ میں جو مقبولیت حاصل کی کہ اس کے ذریعے دنیا بھر میں موجود عاشقان رسول کو قرآن پاک کی تعلیم بغیر کسی فیس کے، جی ہاں انٹرنیٹ کے ذریعے تعلیم دی جا رہی ہے، قرآن پاک سکھایا جا رہا ہے مگر کوئی فیس نہیں لی جا رہی۔ مدرسۃ المدینہ۔ الحمدللہ عز و جل، جس روز سے اس احسن شعبے نے بیرون ملک مقیم عاشقان رسول کے لیے اپنی سعی کی ابتدا کی تو آن لائن قرآن کی تعلیم اور سنتیں اور آداب سیکھنے والے طالب علموں کا تانتا بن گیا۔ وہاں مقیم اہل ایمان کا کہنا ہے کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں، جس نے اغیار میں ہمیں اپنی اولاد کے لیے دینی تعلیم کی سبیل عطا کی۔ ایک ایسا گاؤں جس میں 4-5 ہی مسلمان رہتے ہیں، وہاں ایک مسلمان کے گھر جا رہے ہیں۔ It's دعوت اسلامی، it's a right to rectify the people, it's all over the world۔ ایسی جگہ پر مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی آتا ہے، سبحان اللہ، یہاں پڑھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ میرا نام محمد اویس ستاری ہے۔ اچھا، آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ میں مدرسۃ المدینہ آن لائن پڑھ رہا ہوں۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن پڑھ رہے ہیں، اچھا، کچھ آپ سے بات چیت کر سکتے ہیں؟ جی اسی جگہ دیجیے، ماشاء اللہ، مرحبا۔ آپ کے قاری صاحب بھی اس وقت آن لائن ہیں؟ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ عبد الحبیب اتاری عرض کر رہا ہوں لیٹن آسٹریلیا سے۔ الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ ہمارے محمد اویس اتاری آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے تھے ماشاء اللہ سورہ دہر کی تلاوت ہو رہی ہے۔ ہم یہاں پہنچے ہیں آسٹریلیا میں، اور آسٹریلیا کا ایک بہت چھوٹا سا گاؤں ہے، زرعی علاقہ ہے، لیٹن اس کو کہا جاتا ہے، اور یہاں فقط 4 یا 5 مسلمانوں کے گھر ہیں، اور مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے آپ کی آواز، آپ سب کی کوششیں ایسی جگہ پہنچ رہی ہیں جہاں فقط 4 یا 5 مسلمان ہیں۔ ان کے گھر کا ماحول دیکھ کے میں حیران ہو گیا ہوں۔ والد صاحب بھی با امامہ ہیں، یہ مدنی منع جو آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یہ بھی با امامہ، سفید چادر بھی ان کے سر پہ ہے، تلاوت آپ نے سن لی ہے، تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ The fragrance of the love of the prophet, it's all